السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لا سيونس 2 الابيزود الثاني ديال المادة ديال الفينانس بيبليك بالنسبة هاد البارتي ديال لو بيدجي ديال ليطا لوا دو فينانس ديال 2020 au Maroc، يعني واحد ليكتور في لي زابور ديال لا لوا دو فينانس 2020 بالنسبة للماروك. دونك نكملو دابا نشوفو لي زامبو انديريكت. الفيديو الماضي شفنا لي زامبو ديريكت. Les impôts indirects sont payés par un redevable, mais réellement supportés par une tierce personne, le contribuable. يعني مثلا un impôt indirect c'est-à-dire بواحد لا ميثود بواحد الطريقة اللي هي indirect. شكون اللي كيخلصو لو redevable، يعني ان هذاك لو كونتريبيابل راه ماشي هو نفسه لو redevable. يعني مثلا الشركة اللي كتخضع الضريبه غير المباشره ماشي هي نفسها حقيقه اللي كتخلصو، راه هي اصلا تتخلصو ولكن بطريقه غير مباشره ما كتخلصوش. شكون اللي كيخلصو هذاك الكونسوماتور فينال ولا الكليون. يعني ليطا كدير لونتربريز كوم ان انترميديير بور كوليكتي هاد لامبو انديريكت. دونك si l'impôt direct trouve son origine dans situation avoir un revenu, donc l'impôt direct l'origine ديالو هو انه يكون عندك واحد الريفوني سواء résultat bénéfice soit revenu, l'impôt sur le revenu. L'impôt indirect quant à lui intervient à la suite d'un événement d'achat. يعني ملي كتشري يعني راه كيكون عليك واحد لامبو انديريكت، يعني كتخضع لامبو انديريكت تنخلصو. دونك ils sont occasionnels car ils portent sur des matières imposables indéterminées et non permanentes. Donc pour هاد les impôts indirects يعني هما ديك لي ماتير امبوزابل ديالها شي حاجه اللي ماشي هي بيرمانونت، ما تبقاش دائمه، ماشي بحال ديريكت. لامبو ديريكت الا قلنا ان le revenu permanent elles sont supportées par les personnes qui les payent dans les prix de biens et services. Exemple la TVA، مثلا TVA la taxe intérieure sur la consommation des produits pétroliers. هادو لي زيكزامبل ديال impôt indirect. Les impôts indirects sont occasionnels car elles portent sur des matières imposables indéterminées et non permanentes. Les taxes et les redevances sont perçues à l'occasion de la fourniture d'un service. Donc on trouve d'abord les taxes. Et que les impôts mais qui كيكونش واحد le contrepartie. ولكن les taxes كيكون واحد le contrepartie. يعني نقولوا امبو يعني كتخلص لامبو اوبليغاتوارمون ليطا ولكن ما كتستافدش من واحد البريستاسيون ولا ما كتستافدش واحد السيرفيس. باغ كونطخ تاكس ولا الغودوفونت يعني كتخلص هاد التاكس ولا الغودوفونت على ليطا والكونتر بارتي ديالك هو واحد السيرفيس كتعطيه لك الدوله كتستافد منه. Les taxes et les redevances sont perçues à l'occasion de la fourniture d'un service. Elles ont lié une contrepartie directe. Cette contrepartie est proportionnelle aux services rendus pour les redevances et non proportionnelle pour les taxes. يعني أن هاد les services rendus par l'État هاد المقابل اللي كتعطيك الدولة les services يعني كيكون proportionnel pour les redevances ولكن non proportionnel pour les taxes. Exemple des impôts indirects: les droits de douane, les droits d'enregistrement et de timbre, مثلا droit de mutation, taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les vignettes, le timbre sur documents automobiles et les taxes sur les assurances, les taxes intérieures de consommation, la TVA. Donc la TVA est un impôt car non perçu en raison d'un fonctionnement d'un service public. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%. Chez Qatarfo, la TVA touche toutes les opérations de production, commercialisation, importation de produits, de marchandises, lotissement, les promotions immobilières, l'hébergement et la restauration, transactions de change, assurance, services rendus par les professions libérales, etc. يعني هادشي كلشي كتاخد TVA. Pour la loi de finances 2020, دابا نشوفوا l'essentiel عندنا هما les nouveautés de la loi de finances 2020. Voici quelques nouveautés concernant la TVA. Taux réduit ديال 7%. Quelques exemples. شنو هما les matières les sont imposables de 7%. La location de compteurs d'eau et d'électricité,
les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques, les fournitures scolaires, les savons de ménage, le lit en poudre, les conserves de sardines. المهم هادشي راه كلشي باين يعني ما يحتاج الشرح. هادو غير شنو هما لي زيكزامبل ديالو، هادشي غير يعقلوا عليهم صافي. sont soumis au taux réduit de 10%. Les prestations de restauration fournies directement par l'entreprise à son personnel salarié, le riz, le sel, les huiles, les pâtes alimentaires, cinéma, théâtre, musée, sont soumis au taux réduit de 14%. Les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, le beurre, le thé, l'énergie électrique et les chauffe-eau solaires. Donc, pour le cas du Maroc, en 2020, on a des statistiques concernant les recettes fiscales du Maroc. Donc, l'impôt sur le revenu, 46,28 مليار دو درهم هما لي روسيت اللي دخلت الدوله من الاي ار. من الاي اس دخلت الدوله 53.53 مليار ديال الدرهم. تاكس انتيريور تي اس سي 30.12 مليار ديال الدرهم. تي في 72.12 مليار ديال الدرهم. غتلاحظوا بان التي في هي المهيمنه، تبعها اي اس عاد الاي ار هما زعما المهمين. لي طوا دوان داكشي ديال الجمارك الرسوم الجمركيه 10.35 مليار ديال الدرهم. لي droits d'enregistrement et de timbre 16.84 مليار ديال الدرهم. دونك هنايا لي بريفيزيون دو ريسيت فيسكال بور 2020. شنو هما لي بريفيزيون اللي دار المغرب؟ توقعات، يعني كيتوقعوا ان الاي ار عيتزاد 3.54%، لي اي اس عيتزاد 2.07%، TVA à l'intérieur collecté par la DGI, Direction Générale des Impôts, DGI عيتزادوا ب 14.85%. pour la TVA collectée par la douane عيتزادوا ب 3.03%. taxe sur le produit énergétique 3.04%. au taxe sur les tabacs manufacturés عيتزاد ب 2.52%. هادو غير دي بريفيزيون، وهاد لي بريفيزيون راه كانوا قبل ما تجي هاد كورونا. يعني هادشي كلشي راه ما تحققش. علاش؟ لان جا هاد لو فيروس كورونا دمر كلشي هادشي. يعني هادشي راه غير سو سون دي بريفيزيون اللي كانوا افون لاباريسيون ديال الكورونا فيروس ديال كوفيد 19. دونك ابري لاباريسيون ديال كوفيد 19 راه هاد لي بريفيزيون راه ولاو سون اوبجي، يعني مابقى عندهم لا شي اهميه، كلشي هادشي تبدل. داكشي علاش لو ماروك راه داروا واحد لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف تعديلي داكشي اللي دار. دونك نشوفوا دابا لي روسيت نون فيسكال دو ليتا avec des origines très variées. Les recettes non fiscales de l'État résultent de diverses sources autres que les impôts pour la loi de finances 2020. Le produit est estimé à 23 milliards, environ 23 milliards de dirhams, ou 24 milliards de dirhams, 23 milliards 659 millions 416 000 dirhams, يعني environ de 24 milliards de dirhams. Ils s'inscrivent particulièrement dans le cadre des implications de l'État en tant qu'agent économique. يعني أن هاد لي روسيت نون فيسكال كتدخل في لو كادر أن l'État هو واحد agent économique فاعل اقتصادي. يعني لي ديفيدوند دونتربريز دون l'État est actionnaire، مثلا هادوك نصيب من الأرباح اللي l'État actionnaire فيهم راه بزاف، بحال لو سي بي، بحال لارام، بحال لونيسيف اكسيتيرا.
Exemple, les dividendes perçus par l'État actionnaire ou les loyers recouvrés par l'État propriétaire. Il s'agit notamment des produits de participation l'État de l'État des entreprises financières, مثلا بنك المغرب داكشي اللي كتدخل الدولة نصيب الأرباح ديالها au sein des entreprises non financières comme اتصالات المغرب كاين لاغام لو سي بي اكسيتيرا كلشي كتدخل من الدولة مداخل. Donc le premier parti retrace les prévisions PGE et budget général de l'État. يعني PGE هي budget général de l'État. La première partie du budget général de l'État retrace les prévisions de recettes qui comprennent, conformément à l'article 11 de la loi organique, à côté recettes fiscales et de recettes non fiscales. يعني هاد البارتي الأولى هضرنا فيها على les recettes. إن كاين فيها des recettes fiscales, des recettes non fiscales, هادو les composantes. Donc كاين des recettes non fiscales suivantes اللي هما les revenus des domaines, les produits de monopole, les exploitations et participations financières de l'État, les recettes d'emprunt, le remboursement des prêts, les rémunérations des services rendus et les produits de cession de biens mobiles ou immobiles et les produits divers. Donc هنا عندنا واحد tableau la comparaison entre la loi de finances 2019 et la loi de finances 2020 en dirham. Les produits et revenus de domaine. يعني بقات هي يعني ما كاينش شي changement entre la loi de finances 2019 et la loi de finances 2020. Le produit de monopole, exploitation et des participations financières de l'État. يعني entre 2019 et 2020 كاين واحد la croissance, la variation de plus يعني ب 6,63%. يعني كاين واحد l'augmentation يعني augmentation estimée ولكن راه كيما قلت لكم جا هاد الكورونا دمر كلشي. Les dons et legs. Donc كاين واحد l'augmentation estimée ب 22,5%. Ainsi pour les produits de cession de participation de l'État هنايا ils sont estimés une diminution environ de 40%. Sur Zilachiwa, ministre de l'économie et des finances marocain. Le domaine privé de l'État est constitué par l'ensemble des biens immobiliers dont l'État est propriétaire en ne faisant pas partie du domaine public. L'exemple ديال هادشي. Donc pour le domaine privé de l'État, il est constitué par l'ensemble des biens immobiliers de l'État et dont l'État est propriétaire ne faisant pas partie du domaine public. يعني هذا الدومين هذا privé يعني de l'État يعني ما ندخلش في الدومين public. Donc l'exemple هما les immeubles construits affectés au service public tels que les bâtiments administratifs, le parc de logement de l'État dont une partie est mise à la disposition des fonctionnaires, les terrains nus urbains et les agricoles, etc. L'exemple des revenus de monopole, exploitation pour la loi de finances 2020, quelques exemples. Le CP avec une contribution de 3 milliards de 600 millions de dirhams, le CP là, donc l'État, donc داخل في le revenu de monopole يعني les activités اللي l'État هي اللي محتكرها بالنسبة للإيكونومي المغربية. أول حاجة كاين عندنا لو سي بي. لو سي بي هو في المركز الأول pour les recettes non fiscales. Donc le CP عنده واحد la contribution واحد المساهمة les recettes non fiscales, les recettes de la loi de finances 3 مليار و 700 مليون درهم. عندنا l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et la cartographie, الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية هذه كتساهم بواحد الدخل ديال 3 مليار و 180 مليون ديال الدرهم. CDG la caisse de dépôt et de gestion هذا 100 مليون ديال الدرهم. وبنك المغرب 765 مليون ديال الدرهم. Les dividendes de la Société nationale des transports et de la logistique
يعني دوك النصيب من الأرباح في الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك 35 مليون ديال الدرهم. Les recettes d'emprunt de moyen et dans long terme. يعني دوك المداخيل اللي كتدخل الدولة من لي زومبران دو موين اي دو لون تيرم عندنا 97 مليار و200 مليون ديال الدرهم في 2020 بالمقابل ديال 76 مليار و200 مليون ديال الدرهم 2019 سوا ان اوغمونطاسيون دو 27.56%. هادشي راه غير لي بريفيزيون كيما كتقولوا كيما قلنا. كاين 68.10% سون دوريجين انترن، يعني هاد لي زومبران هادو يعني دو زومبران انترن، و يعني 66 مليار و200 مليون ديال الدرهم، و 31.90% سون دوريجين اكسترن، يعني حوالي 31 مليار ديال الدرهم. Pour les recettes des services gérés de manière autonome, les lois Sigma et les recettes du compte spécial de trésor sont abordées sommairement dans une section à part. Donc on va s'arrêter ici. À la séance prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.